सर तुमच्या स्कूल ना सर हे आमचे पंचवाडीचे स्कूल ओके. इंग्लीश स्कूल हे स्कूल जे आसा ते नर्सरी साकून ते 10वी पर्यंत आसा. स्कुलाची भुरगीं आज एसएमबली हांगसर पळोवपाक येता आनी ऑफकोर्स तांची व्यूज थंय विचारल्या वयता हां वर द एक्सपिरियन्स आफ्टर कशें दिसलें म्हणजे 9 10 ओके. आणि खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमचे खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयचे मतदारसंघ खंयचो मतदारसंघ कॉन्स्टिट्युएन्सी गो शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी फर्स्ट टायम येयला तुमी फर्स्ट टायम आनी कशें दिसलें आमकां बरें दिसलें. आनी तुमी टीव्हीचेर पळयताले काय फर्स्ट टायम टीव्ही फर्स्ट टायम पळयलें तेन्ना पळोवना. आनी कशें दिसलें कशें उलयता मिनिस्टर एमएलए परत येवंक दिसता. हय कोणाक पॉलिटिक्स आवडटा आता डिमांड म्हणटा समजा डिमांड म्हटल्यार ट्रान्सपोर्टा खातीर गोंयांत खर्च जाता आनी बजेट ते समजा 200 कोटी आसा ताजें डिस्कशन जाता प्रत्येक आमदार उलयता आनी ताका मिनिस्टर गोंय रिजनल सांगताय आज तागेलो दीस ट्रान्सपोर्ट पंचायती राज पंचायती चलोवपाक जो खर्च आसा तो सगळो खर्च आसता न्ही ताका आज मान्यता मेळटा मागीर ते वर्स ते पयशे पडटा. मागीर तुका आपली जर पार्लमेंट जाली असेंब्ली एक दीस तुका आपली पुलिसांक गायडन्स दिवपाक आनी असेंब्ली करपाक वता. स्टार्ट. Hello everyone, we are from the Bethany Convent High School and today we have gathered here at this lovely assembly and we have definitely learnt a lot of things here. We could gather a lot of knowledge over here and we could see all the representatives over there speaking out loud about all the different problems in our lovely state of Goa. 1 2 3 start. Hello everyone, I'm from Bethany Convent High School and I like the way you spoke about the road and the panchayats. ओके. हांगा येवन तुमकां कशें दिसलें की फर्स्ट टायम येयला तुमी एसेंब्ली We loved it, was a nice experience. It was a great opportunity also. ओके.